पहले हम जवाब देंगे। आज इस मजलिस में गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स है। अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, भले इस्लाम के खिलाफ हो, आपको कोई शक है, कोई शुबा है, या आप कुछ चीज इस्लाम के कोई कानून से आप सहमत नहीं है, ये मौका है, आप पूछ सकते हैं। मैं जवान हूँ, आई कैन टेक इट, मेरी दाढ़ी तो सफेद है लेकिन माशाअल्लाह मैं दिल से जवान हूँ। अगर कोई भी सवाल है आपके पास, आम तौर पे खुले मजमे में इजाजत होती नहीं कि दीन के बारे में कुछ इख्तिलाफ करे, लेकिन यहाँ हमारे मजमे में जो भी आपको सवाल है इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। कोई गैर मुस्लिम है भाई और बहन? जी एक भाई वो वहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे, अगर उन तक माइक पहुँच सके। माशाअल्लाह, आप यहाँ महफूज है, आप गवर्नर हाउस में, पाकिस्तान में है, गवर्नर हाउस में। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं सैटेलाइट के जरिए कि पाकिस्तान में भी गैर मुस्लिम महफूज है। माशाअल्लाह। मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है भाई साहब गैर मुस्लिम, और मैं मज़हब का तालिब इल्म हूँ और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इसी तरह से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी फैन हूँ। भाई साहब आप और इन सबसे बढ़कर भाई साहब आप आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। जी हाँ, जी जी आप पूछ सकते हैं। मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा फैन और फॉलोअर हूँ। मैं एक दो बात करना चाहता हूँ। अगर हम सूरत मायदा में पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हुआ है कि जो रिसाला है, जो मसीह है, ये ईमान में आपके बहुत करीब है। फिर उसके बाद मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब आप पे बुरा वक्त आया, तौबा माजरत के साथ मैं लफ्ज़ लेता हूँ, तो आपको एक मसीह बादशाह ने पनाह दी। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी जात में थे तो एक बेवा खातून थी जो आप रास्ते में से गुजरते थे तो आप पे वो कचरा फेंकती थी, लेकिन आप नीचे से देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। उसका क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद ये वाकया खत्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि वो बिस्तरे बीमारी में पड़ी हुई है और आपने जाकर उनकी तीमारदारी शुरू कर दी और आपने वो खाना दिया। मुझे सवाल आ रहा हूँ ना भाई, इनका क्यों करें। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहमतुल आलमीन है। वो जब बेवा ने देखा कि जिन्होंने मुझे भड़काया था वो तो कोई अब उनका पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कौनो मुकान आखिरी नबी जो इस सरवर कायनात है, रहमतुल आलमीन है, वो उनकी तीमारदारी करते हैं। वो आपके इस अमल को देखकर बशर्त इस्लाम होगी। आज मैं अपने मुल्क में देखता हूँ कि मुझे मसीह होते हुए यहाँ नफरत की निगाह से देखा जाता है, जबकि उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। भाई साहब का अच्छा सवाल है। उनका नाम जावेद मसीह है और उन्हें मिसाल दी रूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने हिजरत की, अबिसीनिया के बादशाह ने उन्हें पनाह दी और जिक्र के एक औरत जो कचरा फेंकती थी, और वो कह रहे कि आज इस मुल्क में मुसलमान उनको नफरत की नज़र से देखे, अपने अल्फाज इस्माल की नफरत की निगाह से देखते हैं। तो क्यों, जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन है तो मुसलमान नफरत की निगाह से क्यों देखते हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन है। ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। ये कुरान की आयत है। और कुरान में एक तिया हिस्सा 1/3 of the Quran, 1/3 of the Quran is addressed to मुखातिब है या अहले किताब, या अहले किताब कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। तो एक तिया हिस्सा कुरान मजीद का तकरीबन
اہل کتاب سے مخاطب ہے. اور آپ کا سوال کہ اللہ کے رسول رحمت العالمین بے شک ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت العالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. بے شک ہے، اس پہ کئی کتاب لکھی گئی. اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے. مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے ہیں. نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے. اگر وجہ ایک دم صحیح ہے، میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں. اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اسے نفرت آئے گی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے، اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا زنا بالجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے؟ ارے رحمت العالمین. کیا بولیں گے؟ سلام علیکم بولیں گے ہم اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اگر آپ بلاತ್ಕಾರ دیکھ رہے، زنا بالجبر ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں، السلام علیکم. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کوسو. یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ برے انسان ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کر رہے، لیکن اگر کوئی مسلمان، میں آپ کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پلیز آن دا مائکروفون. I love you too. تو آپ کی جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے لیے گالی ہو گئی نا. دوست میرے اکیلے ساتھی، میرے تو بہت اچھے اچھے دوست ہیں، بلکہ بہت سے دوست ہیں. ماشاء اللہ. اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے ہمارے مان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں اور ہم خاموشی سے ایک گیدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں یہ پورا فیصلہ ہے اور کسی بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، تقریر کا سیشن نہیں ہے. تقریر کے سیشن کے لیے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے ہیں. آپ کا سوال آپ نے پوچھے، میں جواب دیا. اگر کوئی شخص بنا وجہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلط ہے. اور قرآن کی تو آیت ہے، جتنے بھی غیر مسلمان ہیں سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے. اگر آپ کچھ غلط کام کیے اور کوئی نفرت کرتا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس 34. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اس کا بدلہ اچھا ہی دے دو. جاوید بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے برا برتاؤ کرتا ہے تو قرآن فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے اچھا برتاؤ کرو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا. قرآن کہتے ہیں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64. تو اگر کوئی مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ نان پریکٹسنگ مسلم ہوگا. مطلب ہر مسلمان تو میں نہیں کہہ سکتا اچھا ہے. اور اگر کوئی ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے، آپ جیسا کہیں کہ پورے قوم پہ چڑھاؤ کرنا بالکل غلط ہے، اسلام میں بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور وہ سزا کا حقدار ہے، اس کو سزا ملنا چاہیے. اس کا مطلب یہ پوری قوم. انفیکٹ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے، آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ تاریخ میں پڑھو، چاہے وہ 6 صدی کی ہو، 7ویں صدی کی ہو، 8ویں صدی کی ہو، آپ دیکھیں گے سب سے محفوظ اگر کوئی جنرل دین کو فالو کرنے، وہ اسلام کے رول میں. اسلام اگر رول کر رہا ہے اس شہر کو
तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पना चाहता हूं, तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्लाम में कहते हैं दिम्मी, और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम है तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ना पड़ेगा। और जिजिया बहुत कम है, इनकम टैक्स का तो स्मॉल परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को तो मुसलमानों पे जुल्म किया। तो जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उन्होंने कहा मैं सलाउद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियंस, ईसाई चाहते थे कि सलाउद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। अब हिस्ट्री पढ़िए, आज मुसलमान को देख के दीन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए, और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को। दावत दो, कबूल करते अच्छी बात है, नहीं कबूल करती किस पे जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेंपल है, उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं, अनलेस वो कोई फितना कर रहा है। ऐसा उसूल है, वो फितना करे तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है मुसलमान। और मैं मिसाल देता हूं, मेरी जहां में से आ रहा हूं, मलेशिया में हिंदू 6% है, 6.3%, 6.3% है। आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया माइनॉरिटी मुसलमानों को ट्रीट करता है, हम 14.3% है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, वहां मलेशिया में 6.2%। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया हिंदू लोगों को ट्रीट करता है, इतने अच्छे तरीके से, इतने उनको राइट्स दिए, एक मिसाल है। मैं पाकिस्तान के बारे में कह नहीं सकता हूं क्योंकि रहता नहीं, मैंने कहता हूं पाकिस्तान अच्छा सुलूक करता है, नहीं अच्छा सुलूक करता हूं, मुझे हक नहीं बोलने का क्योंकि मैं जानता नहीं। लेकिन मलेशिया में जहां रहता हूं मैं जानता हूं, इतने राइट्स है उनके पास, इतने हुकूक दिए गए। तो इस्लाम के अंदर गैर मुसलमान महफूज है। सिर्फ फितना नहीं करना चाहिए, कुरान कहते हैं फितना इज वर्स देन वो, कत्ल से और खराब है। तो अगर आप फॉलो करते जो उस इस्लामिक मुल्क का कानून है, तो गैर मुस्लिम, सिर्फ गैर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें कोई भी अटैक नहीं कर सकता, और करता है तो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दुनिया बनने से पहले पानी पे था, ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे चल सकते थे। इन्हीं वजूहात से वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। तो क्या वो इन वजूहात की तरफ से खुदा को क्यों नहीं मान सकते, जबकि वो ऐसी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं। दूसरी बात ये कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने इस्लाम के लिए वक्फ कैसा, छोटा सा एक सवाल। एक वक्त में सवाल का जवाब दे दें डॉक्टर साहब प्लीज। शुक्रिया। मेरे माइक को ऑफ मत कीजिए। जज़ाकल्लाह। भाई साहब ने कहा कि उनके एक ईसाई भाई है और उन्हें सवाल किए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे में जान डाली और पानी पे चले, तो ये सब जो मौजिज़ा है
وہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ خدا ہے. اس سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے ہر مسلمان کو کہ وہ مانے عیسیٰ علیہ السلام. کوئی بھی مسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے. ہم مانتے ہیں جو کئی عیسائی آج نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور جس کو کوڑ تھا, لیپریسی تھی, ان کا علاج کیا. اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ میں. ہمارا جو یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے, لیکن ایک اختلاف ہے, تو بڑا اختلاف ہے. اکثر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اگر ہم بائبل پڑھیں گے, بائبل میں آپ پوری بائبل پڑھیے, بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے, یہ دکھا دے بائبل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں ذاکر نائک آج عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے نہیں کہتا ہوں کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں. عام مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ, لیکن اگر آپ تقابل ادیان کے ماہر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے بائبل پڑھی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد میرے سے مہان ہیں. Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29, my father is greater than all, میرے والد میرے ابا سب سے مہان ہیں. Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. Gospel of John chapter number 5 verse number 30, Gospel of John chapter number 5 آیت نمبر 30, مجھے عادت ہے انگریزی میں بولنے کی. I can of my own self do nothing, as I hear I judge, and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں میرے اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. I of my own can do nothing, as I hear I judge, جیسے میں سنتا ہوں میں ججمنٹ دیتا ہوں. اور I seek not my will but the will of my Father, کیونکہ میں خود کی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں, وہی مانتا ہوں جو میرے ابا کہتے ہیں, میرے خدا کہتے ہیں. یہ لفظ my father بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے خدا کے لیے. یعنی بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 30 میں کیا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں وہ چیز مانتا ہوں جو میرے اللہ کہتے ہیں. اگر آپ عربی میں اس کو ترجمہ کریں گے تو مسلم ہو جاتا ہے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے, انہیں کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ بھگوان تھے یا خدا تھے یا ایشور تھے. اور میں ریفرنس دیتے جا سکتا ہوں, وقت کی قلت ہے. تو آپ کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی باذن اللہ, بدنیم آف اللہ. لیکن معجزہ کبھی بھی ٹیسٹ نہیں ہے جاننے کے لیے وہ خدا ہے کہ نہیں. اسلام میں معجزہ دیا گیا تھا پیغمبروں کو, اور
कई पैगंबरों के पास मौजूदा थे, और बाइबल में भी लिखा है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 कि बहुत से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे, और विल ऑल्सो डिसीव द इलेक्ट, यानी जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 12 अपोस्टल थे, उनको भी बेवकूफ बनाएंगे। यानी मौजूदा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज नॉट द टेस्ट। आप समझ रहे, मौजूदा करना कोई टेस्ट नहीं कि आप खुदा बन जाते। जितने भी मौजूदे हुए अल्लाह ने किए, भले कि ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए या मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, लेकिन जितने भी मौजूदे हुए वो अल्लाह ताला खुद करते हैं अपने नबी, अपने रसूल के जरिए। तो इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि मौजूदा करने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ईश्वर नहीं बन जाता, खुदा नहीं बन जाते। अक्सर रसूल, इवन आप पढ़ेंगे बाइबल में, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंकी, वो सांप बन गया, तो खुदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी से फेंका। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, अनेक इंसान को जान दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जानने डाली। एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में तब्दीली की। एक लकड़ी को फेंका जो प्लांट किंगडम है, उसमें जान डाल के एनिमल किंगडम स्नेक में तब्दील किया। तो कौन सा बड़ा मौजूद है? कौन सा बड़ा मौजूद है? इंसान में जान डालना या लकड़ी को सांप बनाना? साइंटिफिकली लकड़ी को सांप बनाना मतलब जान भी डाली, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में गया। तो आपको कहने पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है, तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं। वो बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते हो तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना। तो मौजूदा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदा ही कहने। खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था सूरह इखलास, और जो मेरे जो हवाले थे बाइबल की। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरी तरफ से सलाम और सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर पर जाकिर साहब को और जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इखलाक मसीह है और मैं तमाम मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, जैसे कि जाकिर नाइक साहब हैं तालिब इल्म। मैं कुरान भी पढ़ता हूँ और बाइबल स्टडी भी करता हूँ, और हमारी एक तंजीम है यहोवा विटनेस के नाम से। वो तंजीम जो है खुदाए वाहिद पर ईमान रखती है और खुदाए वाहिद की तालीम देती है। जैसे कि मसीह अस्सलाम ने यूहन्ना की इंजील 3 की 17 आयत में बताया है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बाराक जिसे मैंने उसको पहचाने, खुदाए वाहिद को पहचाने। सो हमें खुदाए वाहिद को पहचानने की ज़रूरत है। तो इसी तरह हम जो है तमाम मसीह बहन भाइयों को ये तालीम देते हैं, मगर उसके बावजूद वो जो ना खुदाए वाहिद की तालीम को जो ना बर्दाश्त नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं जनाब जाकिर साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनका बहुत फॉलोअर हूँ, क्योंकि जो भी ये बात करते हैं बड़ी दलील से बात करते हैं, और जो दलील देते हैं वो बड़ी काबिल जिक्र होती है, काबिल गौर होती है। भाई आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमें ये मतलब हमारा ईमान कैसा होना चाहिए कि हम खुदाए वाहिद पे ईमान रखें और दूसरे लोगों को भी बता सकें इस चीज़ को वाज़े तौर पे। शुक्रिया। मज़हब का सवाल है किस तरीके से हमें एक खुदा पे ईमान हो, और मैंने मेरे पहले सवाल का जवाब में कह चुका हूँ कि फॉर्मूला है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 104। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इंटरनल, लम यलिद व लम यूलद, ना वो जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो कोई भी शख्स अगर कोई भी खुदा की इबादत करता है, उसे कहता है खुदा, आपको इसको टेस्ट पे डालना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि भगवान रजनीश खुदा है, हम भगवान रजनीश को टेस्ट पे डालते सूरह इखलास के। एक शख्स ने मुझे कहा हम हिंदू भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते। मैंने कहा कुछ इंसान भगवान रजनीश को खुदा मानते, हम उसको टेस्ट पे डालेंगे सूरह इखलास के। पहला टेस्ट है कुल हुवल्लाहु अहद,
कहो कि अल्लाह एक है, क्या रजनीश एक है? आप हिंदुस्तान में देखेंगे हजारों लोग, हजारों इंसान अपने आप को भगवान कहते, वो एक तो नहीं है। लेकिन भगनी शख्स कहेगा नहीं नहीं मेरा एक ही है। नंबर 2, अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल। कि रजनीश एब्सोल्यूट इटर्नल था क्या? वो समद था? हम जानते हैं उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि भगवान रजनीश अस्थमा से सफर कर रहे थे, डायबिटीज मेलाइटिस से। आप सोचो, खुदा को अस्थमा हो गया, खुदा को डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। तीसरा टेस्ट, लम मिलत वल मिलत, ही बिगेट्स नॉट नो इज बिगॉटेन। ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। हम जानते हैं भगवान रजनीश के वालिदैन थे, वो यूपी में पैदा हुआ। उसके बाद वो खुद, उनके वालिदैन उसके डिसाइबल बनते, उनके भक्त बनते। वो 1981 में जाते यूएसए, और यूएसए में एक गांव रहता है जिसका नाम है ऑरेगन। उसके अंदर अपना इदारा कायम करते, कहते रजनीशपुरम। उसके बाद चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करती है और जेल में डालती है। रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजनिंग दी, स्लो पॉइजनिंग। आज सोच सकते खुदा को कोई स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। और रजनीश अब वो वापिस आते पूना में, इंडिया में, महाराष्ट्र में, और एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते, ओशो। उसके मरने के बाद उसके समाधि पे लिखा है, ओशो रजनीश never born, never died, but visited the earth from the 19th of December to the 31st of January. भगवान रजनीश ना पैदा हुआ ना मरा, लेकिन इस धरती को विजिट करने के लिए, धरती को घूमने के लिए वो आया। उस समाधि पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीजा नहीं मिला। आप सोच सकते हैं खुदा भगवान धरती के विजिट करने आता है और उसको वीजा की जरूरत है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस कहते हैं अगर आप भगवान रजनीश को नहीं निकालेंगे हम उसका घर जला देंगे। तो जो भी आप कहते हैं खुदा है, उसे सूरे इखलास के तराजू पे तोलो। अगर वो पास होता है हमें कोई गिला शिकवा नहीं कि वो खुदा है, लेकिन अगर पास नहीं होता है तो वो गलत खुदा है। तो सूरे इखलास इज द टचस्टोन, इट इज द लिटमस टेस्ट फॉर नोइंग, जानने के लिए वो असली खुदा है कि नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हमारे पास बहुत से फोर्स कन्वर्जन के केसेस आते हैं, जिसमें नाबालिग जो लड़कियां होती हैं वो किसी की मोहब्बत में लव मैरिज कर लेती हैं और इस्लाम कबूल कर लेती हैं। इस किस्म की कबूलियत जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी इंसान की मोहब्बत, किसी पैसे की लालच या कोई भी और रीज़न हो, उस कबूलियत की अल्लाह के नज़दीक क्या अहमियत है? थैंक यू सर। हमारे महेश भाई ने एक अहम सवाल पूछा है कि यहाँ कई फोर्स कन्वर्जन की किस्से है, और कहा कि अगर कोई कन्वर्ट करता है अपने आप को, दीन को तब्दील करता है, तब्दील करता है, चाहे मोहब्बत की वजह से या किसी की चाहत में, तो क्या इस्लाम में जायज़ है? महेश भाई, पोस्ट कन्वर्जन और कोई लव की वजह से कन्वर्ट करता है सेम नहीं है। पोस्ट कन्वर्जन के मानी इसके सिर पे बंदूक रखना और बोलना भी कबूल करो ये मजहब को, या किसी को धमकी देना, उसे कहते फोर्स कन्वर्जन। लेकिन अगर कोई मोहब्बत की वजह से कन्वर्ट करता है उसे फोर्स कन्वर्जन नहीं कहते। तो फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में हराम है। अल्लाह फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 266 में 256 सॉरी मेरी जरा उर्दू में गिनती और कमजोर है, 1 2 3 अच्छी लिखी उसके तो 256 सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 ला इक्राह फिद्दीन, ये इस्लाम में, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, कंपल्शन नहीं। तो फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी को धमकी देके
اس کا دین تبدیل کرنا. آپ کریں گے کوئی اسلام کو فورسلی کنورٹ کیا, مطلب بندوق رکھی یا تلوار رکھی, تو یہ اسلام میں حرام ہے, لا اکراہ فی الدین. لیکن آپ کا جو سوال ہے, اگر کوئی محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی محبت میں قبول کرتا ہے بنا کوئی پریشر, اگر کوئی غیر مسلم, چاہے ہندو ہو عیسائی ہو, کوئی مسلمان کے محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو یہ ایک دم افضل نہیں ہے. لیکن اگر وہ قبول کرتا ہے یا کرتی ہے, وہ کلمہ کہتا ہے یا کہتی ہے, مانتا ہے یا مانتی ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے, تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے, ہو سکتی ہے. افضل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے محبت کی وجہ سے کی, لیکن وہ ذریعہ بن سکتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے دل میں جھانک کے کہ اس نے محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا نہیں. اگر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے, کوئی تلوار نہیں رکھتا ہے, بندوق نہیں رکھتا ہے, وہ اپنے دل سے اسلام قبول کرتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہے لیکن محبت میں قبول کر لی. آپ کو کیا پتا چند مہینے بعد کوئی عام مسلمان سے اچھی مسلمان بن سکتی, اچھی مسلمان بن سکتی. تو اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے بنا کوئی زور زبردستی, اسے ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. اگر وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان نہیں ہے. Hope that answers the question. My name is Hamna Habib. تو ہمارا یہ سوال تھا کہ مین کو اسلام میں ون میرج کا رائٹ کیوں نہیں الاؤ, اور وومن کو انفیریئر کیوں کہا گیا ہے, جس کا قرآن میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھ سکتا ہوں, اگر آپ آہستہ سے پوچھیں گے. مین کو اسلام میں ایک میرج کا کیوں نہیں ملا, اور وومن کو انفیریئر, جس طرح گواہی میں ایک مرد کے برابر دو عورتیں ہیں, تو ایسا کیوں؟ ایک سوال ہے, دونوں میں سے ایک. پہلا سوال تھا, دوسرا سوال پہلے بتاتے ہیں. پہلا بہن نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے, تو یہ سوال تھا نا. ٹھیک ہے, اگر آپ پڑھیں گے دیگر مذاہب کی کتاب میں, چاہے بائبل پڑھو, چاہے ویدا پڑھو, چاہے گیتا پڑھو, چاہے تلمود پڑھو, کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو. صرف قرآن میں لکھا ہے. قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھو, چاہے بائبل ہو, چاہے ویدا ہو, چاہے بھگوت گیتا ہو, چاہے اپنشد ہو, چاہے تلمود ہو, قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک شادی کر سکتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں, کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کے بیوی کر سکتے, چاہے 2, 3 یا 4, لیکن اگر آپ ان میں عدل نہیں کر سکتے, if you cannot do justice, آپ صرف ایک شادی کر سکتے. تو یہ لفظ صرف ایک شادی قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. لوگ کو غلط فہمی ہے کہ بائبل میں لکھے شادی کرو. میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں, کہاں نہیں لکھے ہے, بھگوت گیتا میں کہاں نہیں لکھے ہے. یہ تو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں. انڈیا میں میرج ایکٹ, ہندو میرج ایکٹ 1954 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کر سکتے ہیں. یہ چرچ کہتا ہے, آپ بائبل میں دکھاؤ. میں تو بائبل کئی بار پڑھ چکا ہوں, کدھر نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں, آپ اپنی من پسند خواتین سے شادی کر سکتے, چاہے 2 ہو, 3 ہو یا 4 ہو, لیکن آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے. تو صرف ایک, پہلی بیوی کو رکھو اور دوسری بیوی سے شادی کرو, اور دونوں کو برابر رائٹس دو, ایکول رائٹس. تو کئی وجہ ہے اسلام میں, اسی لیے اسلام میں مرد کو
ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. میری ایک تقریر ہے جس کا ٹاپک ہے وومنز رائٹس ان اسلام. اگر وہ آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو اس کا بھی جواب ڈیٹیل میں ملے گا اور جو دوسرا سوال کرے تو اس کا بھی جواب ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.